ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଆମେ ଆଣିଲୁ ନା ସକାଳୁ ଆଜି ଆଣିଛୁ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ବି ଆମର ଅନଲୋଡ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉନାହିଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉନି କି ଆମ ଏକ୍ସକ୍ୟାନ୍ ହଉନି କି ପଇସା ବି ଆମେ ପାଇବାର ନାହିଁ ତ ଦୀର୍ଘ 20-21 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଧାନଟା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ତାମାନେ ଏଠି ମଣ୍ଡିକି ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଏବେ 12ଟା ବେଳେ ଆମେ ସେ ତାଲା ପକେଇଲୁ ଧାନଟା କେମିତି ଉଠିବ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଧାନଟା ଆମର ଯାଉ ଆମ ଧାନଟା ହେଲେ ଆମର ପୁଣି ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଆଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆମେ ସେଥିରେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ମିଲର୍ସ ଆସୁନି କହୁଛି ମିଲର୍ସ ଗାଡ଼ି ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତାଲା ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ 22 ଦିନ ହେଲା ଧାନ जो धानटा ट्राक्टर रे आनी कि पिकअप रे आनी से धानटा गुदाम रही लिफ्टिंग एपर्यंत होना कि आइसकान भी होना जो मैंने ट्रक रे धरिकी आसुँच जो मैंने बेपार दलाल जो मैंने करूँ जो मैंने प्रकृति चाषी ताकटा होना जोड़ा बेपार जी करूँगा सागे सागे लिफ्टिंग हो सागे सागे आइसकान कर पैसा भी सागे सागे पाऊँच आ चाषी आनले 22 दिन 25 दिन 15 दिन ये लगुच से हिसाब को लेकिन विरोध करके आम आज ताला पकईजु सोसाइटी ऑफिस सेक्रेटरी कहते मिलर तो गाड़ी ना पठा मुझे कौन करी हाँ जो धान गुड़ा पड़ी रही अनलोड से धान जापार से चाषी मैंने ताला पकड़ अन्य गाड़ी गुड़ा छाड़े कहते से बाहर बाहर कर ताला पकड़ आज की 10-12 दिन है पड़ी रही कि धान उठी पारना ना 21 तारीख पड़ी रही आम एआरसीएस को जनईचु सब ओवर पंड समस्त कहीचु जे सारे धान गुड़ा गले चाषी मैंने सुरक्षा पाइबे और अन्य धान जापर।